अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुसब मरवत और मेरा चैनल है मुसब मरवत ब्लॉग्स। तो आपकी खिदमत में मैं फिर हाज़िर हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है मोटिवेट करना। अपने यंगस्टर्स को जो मुझसे छोटे हैं उनको मोटिवेट करना, जो दूसरे अपने आप को कमतर मीन्स के छोटा समझते हैं दूसरे लोगों से, वो मोटिवेशनल मैसेज हो उनके लिए भी। एक बात है, देखिए ज़िंदगी में एक बात याद रखें, अल्लाह ने आपको माशाल्लाह से सलामत पैदा किया है, जिनके 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, बोल सकते हैं, आंखें हैं, सुन सकते हैं और चल सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो इसी तौर पर सब कुछ कर सकते हैं, जो इंसान चाहे वो सब कुछ कर सकता है। तो इसी तौर पे इंसान होता है एक बंदा जो कमतर समझता है कि यार वो कर रहा है और शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। आपने भी एक होना चाहिए मोटिवेशन। आपको अगर मैं बता सकूँ ना, तो जिस एज में मैं था, तो 17, 18, 19, 20, ये एज एक ऐसी होती है कि जिसके अंदर आप अपने माँ बाप के पैसों से मज़े कर सकते हैं, जो चाहें वो आप ले सकते हैं, जो चीज़ आपको दरकार हो आपको आपके पेरेंट्स दिलाएंगे। लेकिन कभी ऐसा आप पे स्टेप आता है, खुदा ना करे, कि आपके वालिद साहब की डेथ हो जाती है, कुछ और सानिया हो जाता है, तो वो काम नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट मोटिवेशन कि आपको खुद स्टेप अप करना पड़ता है। देखिए, कभी भी अपने आप को किसी से कमतर ना समझिए कि मैं उससे कमतर हूँ, शायद वो मुझसे बड़ा है, शायद वो नहीं कर पा रहा है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। मैंने ऐसे बंदों को भी देखा है कि वो जिनके लाठियाँ लगी होती हैं, वो पाँव से बिल्कुल एक पाँव उनका टूटा हुआ होता है, फिर भी वो लोग वो काम कर रहे होते हैं जो शायद हम लोग नहीं कर पाएँ। वो गर्मी के अंदर वो काम कर रहे होते हैं जो शायद हम लोग ना कर पाएँ। ब्लॉक भी उठा रहे होंगे, रेती बजरी सब कुछ कर रहे होंगे और हमसे बड़े बड़े काम कर रहे होंगे जो हम लोग वो कर पाएँ शायद नहीं कर पाएँ। तो इसका बात होती है। तो दूसरी चीज़ आए कि जितना आप मज़ा कर सकते हैं अपने माँ बाप के पैसों पे कर लें, लेकिन कभी दौर आप पे ऐसा भी आएगा, खुदा न खास्ता, कि आपको कोई बंदा 1 रुपया क्या 8 आने देने के लायक भी नहीं होगा। सो प्लीज़ अपने आप को ऐसा बनाइए कि अगला बंदा आपसे मोटिवेट हो, आपसे एक लेसन हासिल करे, आप उनको दे सको कुछ मोटिवेशनल मैसेज या कुछ भी तौर पे। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपसे सीखें, आपके कपड़ों से सीखें, आपके शूज़ से सीखें कि यार एक अच्छा लड़का है और एक अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी अपने आप को नीचा नहीं समझिए, क्योंकि लोग आजकल कुछ ऐसे भी हैं कि वो आपको नीचा दिखाते हैं कि ये मुझसे छोटा है या ये मेरे से पैसों के मामले में भी छोटा है या कुछ और है, लेकिन आप किसी से वो नहीं है, कम नहीं है। आप वो कर सकते हैं कि शायद वो ना कर पाए और शायद आप उससे बड़ा कुछ कर सकते हैं। सो मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप अपने आप को, ये जो एज है ना, इस एज को आप ज़ाया ना कीजिए। अगर आपने इस एज को ज़ाया कर दिया ना, तो ये एक दौर ऐसा आ रहा है जिस दौर में आपको कोई भी मीन्स के जब आपके पैसा नहीं होगा ना, तो आपको कोई भी नहीं दिखेगा, कहेगा कि जी इसके पास पैसा नहीं है, इससे कौन दोस्ती करेगा, ये वगैरह। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं कि आपकी वो हेल्प भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दोस्तों को एक अच्छा लिस्ट में शुमार करता हूँ कि वो एक अच्छे दोस्त हैं मेरे, और मेरी हर मुश्किल में काम है, मेरे हर अभी भी काम आते हैं। और अल्लाह ऐसे दोस्त सबको दे कि जो वो मोटिवेट करे आपको, और जो आपको हर चीज़ में आगे बढ़कर आपका हिस्सेदार बने, आपकी हेल्प करें। तो ऐसे अच्छे दोस्तों को दोस्त बनाइए, ना कि पीठ पीछे आपके पीछे बातें करें, आपके पीठ पीछे आप पे वार करें। ऐसे दोस्त कभी भी ना बनाइए।
دیکھیں ایک بات یاد رکھیں زندگی میں، آپ ایسا کچھ کام کریے کہ آپ چھوٹی عمر میں ہی کہ آپ چلے جائیں کسی دوسری مینس کہ آپ اگر کراچی میں رہتے ہیں آپ کسی اور سٹی چلے جائیں، آپ ایک سے بندے کو آئیڈیل چوز کریں کہ یار یہ بندہ جیسا میں نے بننا ہے، آپ ادھر جائیے، آپ کسی بھی جگہ پہ جاب پہ جا کے اس آنر مینیجر جو ہوگا اس کی آپ ہر طور پہ مینس کہ اگر وہ آپ کو سیلری نہیں دیتا لیکن آپ اس کے ساتھ کام کریے، چاہے وہ آپ کو 1 گھنٹہ گھر کا کام کیوں نہ، لیکن آپ اس کے ساتھ کریے، کیونکہ وہ آپ کو جج کرے گا۔ اس جج کے بعد اگر وہ آپ کو سیلری دیتا ہے اٹس اوکے، اگر وہ نہیں دیتا لیکن آپ اس سے سیکھو گے کہ وہ بیٹھ کیسے رہا ہے، اٹھ کیسے رہا ہے، کر کیا رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کتنا اچھا بندہ ہے وہ، تو ایسے بندے کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں، نہ کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے نیگیٹو، کہ آپ نیگیٹو سیکھیں باتیں، نیگیٹو کریں اور ایسی کریں چیزیں کہ جس سے آپ کا ماں باپ کا نام بھی خراب ہو، آپ کے گھر والوں کا بھی نام خراب ہو، ایسا کبھی بھی ایک کام کچھ نہ کیجیے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اتنا آپ پڑھیں کہ آپ کل کو ایبراڈ جاتے ہیں، کسی باہر ملک جاتے ہیں تو آپ کو کوئی انگلش میں مسئلہ نہ ہو، آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو، آپ کو لکھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اتنا کم از کم آپ اسٹڈی کیجئے کہ کل کو آپ کسی کے قدموں پہ نہ کھڑے ہوں، آپ خود اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے انسان کو۔ تو بہت سی ایسی اور چیزیں ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، یہ نہیں ہے، تو آپ آج کل انٹرنیٹ ہے، یہ سارا کچھ موبائل ہے، موبائل کے دور میں آپ موبائل سے آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں، ہر کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کل ویب سائٹس آئی ہوئی ہیں، ویب سائٹس آپ بنائیں، آج کل ایڈوب آیا ہوا ہے، اس سے آپ فوٹو وہ کر سکتے ہیں، ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں کسی کے لیے بھی۔ آپ دوسری چیز یہ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اس موبائل میں، آپ کسی کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کا بنا سکتے ہیں، آپ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس کے اندر، آپ یوٹیوب سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ ایک ویڈیو ڈالیں کم از کم، کیوں نہ وہ 5 منٹ کی ہو، لیکن وہ ویڈیو ڈالیں، موٹیویشنل ویڈیو، لوگ دیکھ سکیں، ینگسٹر دیکھ سکیں، یوتھ دیکھ سکیں، تو اسی میں موٹیویشنل ہوتا ہے۔ آپ فیس بک سے پیسہ کما سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک بات آئی موٹیویشنل کی اور دوسروں کے لیے، دیکھیں میں موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ینگسٹرز کو، جو بھی مجھ سے، میرے بڑے بھی کبھی بار مجھ سے وہ بات کرتے ہیں کیا میں موٹیویٹ کریے، زیادہ تر میرے دوست کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات کیجیے گا، تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر کسی سے نہ سمجھیے، آپ بھی وہی چیز ہیں جو وہ ہیں، تو آپ وہ کر کے دکھائیں کہ شاید وہی آپ پہ پراؤڈنیس فیل کرے کہ یس یہ مجھ سے اچھا ہے، اور وہ آپ سے ایک اچھا، آپ اس سے اچھا ثابت کیجیے اپنے آپ کو کہ یہ میں اس سے اچھا ہوں۔ اور کبھی بھی اپنے غریب پر ہاتھ نہ اٹھائیے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، اس کو آپ پیسے دیں، چاہے وہ 10 روپے کیوں نہ ہو لیکن دیں۔ لیکن دیکھیں جب میں پہلے جب میں دکان کھولتا ہوں نا، تو میرے پاس کوئی غریب آتا ہے، جو بھی آتا ہے، اس کو میں لازماً پیسہ دیتا ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک دکان کی برکت بھی بڑھتی ہے، دوسری چیز ہوتی ہے کہ وہ دعائیں آپ کے لیے کرتا ہے، شاید اس کی ایک دعا بھی آپ کو اگر لگ جائے تو آپ شاید جو زمین پر ہیں آپ شاید آسمان پر پہنچ جائیں، اور آپ ایسا کوئی کام کر دکھائیں کہ اس کے دل سے وہ دعا نکلے ہو۔ تو کبھی بھی آپ غریب پہ ہیلپ کیجئے، آپ اس پہ ظلم نہ کیجیے۔ تو یہ چیزیں آپ پہ بہت ضروری ہیں موٹیویشنل کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا ٹائم نہیں ضائع کیجیے۔ بہت سے میں ینگسٹرز دیکھتا ہوں یہاں پر بھی، جو بھی ہے آج کل، وہ جو ایسی ماحول آ گیا ہے، اللہ ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے اس کاموں سے، کہ وہ چھوٹے بچے بھی سگریٹ پی رہے ہوں گے، وہ چھوٹے بچے بھی سب گند کھا رہے ہوں گے۔ تو یہ چیزوں سے آپ کا ایک معاشرہ، آپ کی ایک امیج، آپ کی ایک پرسنالٹی یہ خراب ہوتی ہے۔ وہ بچے کو تو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیا ہوگا بعد میں، لیکن اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ ایزیلی 25 ایج پہ جب وہ چلا جاتا ہے کہ یار یہ میں نے غلط کیا تھا، یہ میں نے غلط کیا تھا، لیکن وہ پھر بہت آگے جا چکا ہوتا ہے، ہر ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس چیزوں کا، اس پہ اس کا ذہن کہتا ہے۔ دیکھیے جب بھی آپ ایک نشہ کرتے ہیں نا، تو وہ نشہ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ پہ سر پہ سوار نہیں ہوتا کہ میرے سر میں درد ہے۔ ایک طرح آپ چائے پیتے ہیں نا، تو وہ چائے آپ پہ سر پہ سوار نہیں ہوتی ہے، وہ آپ پہ خود حاوی ہو جاتی ہے کہ آپ کا طلب ہوتی ہے کہ میں یہ چیز کروں۔ آپ کا دماغ آپ کو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یہ چیز کرو، آپ کو طلب ہوتی ہے کہ میں یہ چیز کروں، یہ چیز پیوں، یہ چیز
मुंह में डालूं, तो ये चीज़ आपको तलब होती है, दिमाग आपको कभी भी नहीं सोचने देगा। तो इन चीज़ों से खुदा बचिए, अपने मुआशरे को बचाइए, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बहुत कुर्बानियों से मिला है हमें। तो इसकी कदर कीजिए, इस पाकिस्तान की, इनके लोगों की। यही लोग आपके काम आएंगे आगे। तो इस चीज़ों से मोटिवेट हुई अपने आप। यंगस्टर्स को मेरे सिर्फ जस्ट पैगाम है मोटिवेशनल का, कि आप यंगस्टर जो हैं, जो हमारी यूथ है, यही हमारा आगे का फ्यूचर ब्राइट कर सकती है। तो उनके लिए मेरा पैगाम है, हम भी एक यूथ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग इस स्टेज पर खड़े हैं कि अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, जो भी हो, चाहे 1 रुपया हो, लेकिन किसी से लेते नहीं हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हम लोग की एक वेलफेयर है, वो भी चल रही है सुकून फाउंडेशन के नाम से। तो हम लोग किसी से नहीं लेते, ना किसी को करते हैं। तो मोटिवेशनल मैसेज था यंगस्टर्स के लिए। तो कुछ सीखिए, अपनी लाइफ ख़राब ना कीजिए। आपके पास मोबाइल है, एक मोबाइल 2 चीज़ें हैं, एक आप नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप इसको नेगेटिव इस्तेमाल करना चाहिए, पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। ये इतना सा छोटे मोबाइल में आपके पास सब दुनिया अवेलेबल है, आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं। सो प्लीज़ घर बैठे आप पैसा कमाएं, चाहे जैसा भी हो, घर बैठे कमाएं, क्योंकि आपको आपके फादर मदर और आपके भाइयों, आपकी बहनों को प्राउडनेस फील हो कि हमारा भाई जो भी है कमा रहा है। कल को आपको खुदा न खास्ता कोई ऐसा ना कि ये कमाता नहीं है, ये वो नहीं है, ये नहीं है। देखिए अमूमन रिश्ते भी इसी चीज़ से टूटते हैं। आपको पता है आजकल का पहला, जब आप किसी के अगर रिश्ता भेजते हैं, तो सबसे पहला उनके फादर और मदर, क्या लड़की के अम्मी अब्बू का सबसे पहले ये बात होती है कि लड़का करता क्या है, कमाता क्या है। देखिए ये मैसेज होता है। तो आप अगर कुछ नहीं कमाएंगे, क्या करेंगे? ये इसी चीज़ पे आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करिए कि मैं कमाऊंगा और मैं ऐसा बन के दिखाऊंगा अपने माँ बाप को कि मुझसे अगले बंदे मोटिवेशनल मैसेज हासिल कर सकें, मुझसे अगले बंदे पूछें। हर चीज़ एक अलग हिसाब होता है। तो आप प्लीज़ इस मैसेज को गौर से पढ़िए और मेरी बातों को याद रखिए। शायद मेरी एक बात भी आपको दिल पे लग जाए और वो शायद आपके दिल और दिमाग, आपकी ज़िंदगी और आपकी जिस्मानत सब चेंज कर दें। सो प्लीज़ अपनी एज को ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि ये एज बहुत ज़रूरी होती है ग्रोथ करने की, अपने आप को कुछ बनाने की। अपने आप को कुछ ऐसा बनाएं कि अगला बंदा आप पे प्राउड फील करे, और ऐसे दोस्त ना बनाएं कि आपके पीठ पीछे वार करें। ऐसा दोस्त बनाएं कि आपके भाई जैसे हों और आपके हर मुश्किल में काम आए। मैं आपको ये मैसेज करूँगा, और यही था एक मेरा मैसेज आपको देने का। और प्लीज़ अगर मेरा मैसेज आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और लाइक्स और कमेंट ज़रूर दीजिएगा अगर मेरा मैसेज आपको पसंद आया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।